मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, कई मर्तबा इस मस्जिद में हाजिरी का इत्तेफाक हुआ। सरगोदा शहर में अक्सर इत्तेफाक होता रहता है, मगर ये बीच में 2-3 साल जो गुजरे कुछ तात्तुल पैदा हो गया, कुछ ढीले पड़ गए लोग। आज भी अगर मौलवी साहब ने कहा नारा लगाओ तो सारे नारा इस तरह लगा रहे थे जैसे भूखे बैठे हो। तुम्हारा गुनाह नहीं, डीपू का आटा खाते हो ना। खुदा की कसम, मेरा अकीदा है, ईमान है, यकीन है कि मेरी तेरी जिंदगी में ये जो वक्त गुजर रहा है, इन महफिल और मजालिस का वक्त जब हमारे नामे अमाल में क़यामत के दिन ये वक्त आएगा तो हर आदमी पछतावेगा, ऐ काश सारी जिंदगी यूं ही गुजरती। हदीस पाक में आता है कि इंसान इतना अफसोस करेंगे, हाथ मलते मलते अपनी हथेलियों की खाल उतार देंगे। तुम्हें मालूम भी है मैं किस दिन की बात कर रहा हूं, जिसका तेरे दिल में आज तक यकीन नहीं आया। मैं क़यामत के दिन की बात करता हूं। यकीन आए या ना आए, क़यामत तो आएगी। इसलिए मैं कहता हूं सर्दी में 12-13 घंटे का दिन, गर्मी के मौसम में 16-17 घंटे का दिन, क़यामत का एक दिन 50,000 साल का एक दिन। और ये कुरानी बात है, तारीखी बात नहीं, किसी का कौल नहीं। 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन। न शाम आए, न सुबह आए, न दिन ढले, ठीक दोपहर सूरज खड़े खड़े 50,000 साल गुजर जाएंगे। हदीस शरीफ में आता, कोई आंख पानी का कतरा न देख सकेगी, कोई आंख साया और छांव न देख सकेगी। क़यामत का जब बिगल बजेगा, घंटी बजेगी, इतनी जोरदार होगी, इतनी कहरआलूद होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इतना बड़ा समंदर पूरी दुनिया को जिसने लपेट रखा है, नदी, नाले, दरिया, चश्मे, कुएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सिर्फ बिगल बजने से, क़यामत की घंटी बजने से सारी कायनात से एक कतरा पानी नहीं मिलेगा। क़यामत की घंटी बजते ही सारे समंदर खुश्क, दरिया खत्म, नदी नाले खत्म, कुएं चश्मे खत्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोग इतने रोएंगे, इतने पछताएंगे, क्या बन गई? फरमाया, या अय्युहन नास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लता साती शैउन अज़ीम। और लोगों, बादशाह, वजीरों, फकीरों, ताजरों, मालदारों, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, वो ऐसा वक्त लाएगा, इन्न ज़लज़लता साती शैउन अज़ीम। ये इतनी बड़ी जमीन बोरिए की तरह लपेट के फेंक दी जाएगी। इधर शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर होकर जमीन पे गिर पड़ेगा। व इधर नुजूमुन कदरत, सितारे टूट टूट कर धड़ाम धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ेंगे। वो इदल जिबाल सुयरत, ये इतने वजनी पहाड़ कपास के गालों की तरह हवा में उड़ते फिरेंगे। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मंफूश, पहाड़ों का वजन खत्म, जमीन का वजन खत्म, दरिया, नदी, नाले, समंदरों का पानी खत्म। हदीस में आता, लोग इतने रोएंगे, इतने रोएंगे, आंखों से पानी खत्म हो जाएगा, खून
खतरनाक वक्त होगा, इतना भयानक वक्त होगा, इतना तबाहकुन वक्त होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, फरमाया एक आदमी की जुबान इतनी मारे प्यास के बाहर लटक जाएगी, उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। यकीन नहीं, यकीन हो नींद ना आए, यकीन हो फिर यूं जिंदगी थोड़े ही गुजरे। लफ्ज क़यामत क़यामत सुना, यकीन कभी नहीं आया। अगर यकीन आ जाए फिर देखो इस दुनिया में तमाशा। जिनको यकीन आया उनकी जिंदगी कुछ और तरीके से गुजरी। एक अल्लाह वाले ने ईशा की नमाज पढ़ के 40 बरस तक फजर की नमाज ईशा के वजू से पढ़ी। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। उसको यकीन आया था कि मौत आएगी, कब्र आएगी, क़यामत आएगी, अल्लाह पाक के सामने पेश होना होगा, ये मुंह खुदा को दिखाना होगा। दुनिया की अदालत पे यकीन है कि अदालत ने बुलाया है, जाना पड़ेगा, और खुदा की अदालत में तेरा यकीन नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का जलसा है। असल सीरत तो ये है कि आदमी बीवी बच्चे छोड़कर, खानदान छोड़कर, दुकान मकान बंगला कोठी छोड़कर ऐसी तरफ जाता है, वापस कभी नहीं आया। आज सर्दी का मौसम आ रहा है, रजाइयों की तैयारी है, गर्म कपड़ों की तैयारी है, औरतें बच्चों के स्वेटर वगैरह तैयार कर रही है। गर्मी आएगी, हवा का काम तैयार है, पंखों की सफाई हो रही है, नए पंखे खरीदे जाएंगे, पतले कपड़ों की तैयारी है। ओ मुसलमानों, सरगर्दे के मुसलमानों, मुझे ये बताओ क़यामत की खबर की तैयारी हम कब करेंगे? सर्दी का मौसम आ रहा है, मुंह पे कपड़ा डाल लेते हैं, सोते वक्त ठंड आ जाती है पिछली रात। यकीन है सुबहों की मैं ये खेस उतारूंगा, मेरा मुंह खुलेगा, मैं ये कंबल उतारूंगी, मेरा मुंह खुलेगा। दरवाजा कमरे का बंद करते हैं, यकीन है सुबह होगी, दरवाजा खोलेंगे, बाहर निकलेंगे, कपड़ा भी उतारेंगे, मुंह खुल जाएगा। इस पर कभी यकीन नहीं आया, एक दिन कफन में ये मुंह ऐसा छुपेगा, क़यामत आ जाएगी, खुलेगा नहीं, खुलेगा ही नहीं। नए नए अंदाज की आज हमारी मौत आ रही है। रहीमियान खारशहर में चंद महीने हुए एक आलिम का इंतकाल हुआ, अखबारों में भी आया, मैं खुद भी गया था। मगरिब की जमात खुद कराई मौलवी साहब ने, और बाद में 2 सुन्नतें पढ़ने लगे। पहली रकात के पहले सजदे में ही मौत आ गई। सुभान रब्बियल आला पढ़ते हुए मौत आ गई, वुजू के साथ मौत आ गई, सजदे में मौत आ गई, अल्लाह के हुजूर में आजिज़ी करते करते मौत आ गई। सारी इबादत में नमाज अहम इबादत है, और नमाज का मकसद सजदा है, सजदे में मौत आ गई। अब दिल तो तुम्हारा भी करता है सजदे में मौत आ जाए, पर मस्जिद में आते नहीं। क्या हजरत इजराइल तुझे पकड़ के धड़ाम से मस्जिद में फेंक देगा कि सजदे में गिरजा में आ रहा हूं? दिल करता है, तैयारी कोई नहीं करता। यकीन ही नहीं कि ये दुनिया बड़े बड़े छोड़ गए, क्या मैं नहीं छोड़ूंगा? हजारों को कब्रों में पहुंचा दिया, कंधों पे उठाया, जनाजे पड़े, हजारों की कब्रों पे मिट्टी खुद डाली, और अपने ऊपर मिट्टी पड़ने का आज तक यकीन ना आया। हजारों को मैयतों को गुस्ल देते हुए देखा, गुस्ल खुद भी दिए, और अपना यकीन कोई नहीं। पता नहीं मेरी इस हालत में मौत आए, गुस्ल भी ना मिले, कफन भी ना मिले, कब्र भी ना मिले, जनाजे की नमाज भी कोई ना पढ़े। हालात बन रहे हैं, तुम्हारे सामने बन रहे हैं। पिछले दिनों मुल्तान के पास सुपर एक्सप्रेस का हादसा हुआ,
اخباروں میں آیا 6 بوگی تباہ ہو گئی، ان لوگ 5 آدمی مرے، یعنی ایک آدمی 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا۔ 6 بوگی ہے تباہ اور 5 آدمی مرے، باقیوں کا کیا کیا، کہاں گئے؟ پتہ نہیں دریا میں پھینکے، پتہ نہیں کہ ٹبک بلڈوزر سے کھود کے اس میں دھکا دے دیا۔ ہاں ہاں، تمہارے سامنے ایسا وقت بھی آ جاتا ہے، نہ کفن نہ قبر نہ جنازہ نہ غسل۔ تم اپنے مقدر پہ کبھی نہیں روتے، پتہ نہیں کس حال میں وقت آئے گا، کہاں آئے گا۔ مولانا کی موت تو سجدے میں آ گئی، آج کتنے لوگ ایسی جگہ مر رہے ہیں جہاں کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے۔ ہمارے ملتان میں اخباروں میں آیا، اور میں افسر کو جانتا تھا، بہت بڑا افسر تھا ایک محکمے کا، خدا کی قسم زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا، اندازہ لگا۔ شراب پیتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، حرام کھاتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، اور گانا بجانا کرتے ہوئے یہ تو اکثریت مر رہی ہے، افسوس کسی کو نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا عنوان ہے، عورتیں اگر سنتی ہیں، سن رہی ہیں تو مبارک ہو، نبی پہلے آیا بھی عورت کی گود میں، اور نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو عورت کی گود تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا نہ ابو بکر کی گود تھی، نہ فاروق اعظم کی تھی، نہ عثمان کی تھی، نہ علی مرتضیٰ کی تھی، عائشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرا کی گود تھی۔ نبی تشریف لائے ایسے خاندان میں، حضرت کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ تم نے کبھی سوچا ہے وہ کیسا جوان ہوگا اللہ پاک جل شانہ نے جب ساری کائنات کے سردار کے باپ ہونے کا شرف بھی اس کو بخشا ہوگا، وہ کتنا شریف ہوگا کہ امام الانبیاء کا باپ بنا دیا۔ ہمیں تمہیں تو پہچان نہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی یہودی حضرت عبداللہ کے چہرے پہ اس کی نگاہ پڑی مکے کے بازار میں، راستہ روک کے کہنے لگی نوجوان میرے ساتھ شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ کنی کترا کے نکل گئے، بھلا جو امام الانبیاء کا باپ ہو وہ غیر لڑکیوں سے کیسے بات کرے؟ یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، چٹی داڑھی، سر ہل رہا ہے، قبر کی تیاری ہے، کالا برقع دیکھ کے انہیں ہینگنے دی میں گڈا ہینگ دیو۔ یہ بڑے میاں قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پہ لڑکی کی نگاہ پڑی، انہوں نے کہا میرے ساتھ شادی کر لو۔ کوئی جواب سوال نہ دیا، نکل گئے۔ سال بعد حضرت عبداللہ کو اسی لڑکی نے پھر دیکھا اور کہنے لگی نوجوان یاد ہے میں نے شادی کی فرمائش کی تھی؟ ہاں یاد ہے۔ تم نے میرے متعلق یہ خیال کیا ہوگا میں کوئی بازاری عورت ہوں، بگڑی ہوئی عورت ہوں، میرا کریکٹر خراب ہے، یہی خیال کیا ہوگا نا؟ فرمایا نہیں میں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ کہنے لگی میں بازاری عورت نہیں، توریت کی حافظہ ہوں، میری توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کی جو نشانیاں ہیں تیرا ماتھا ان نشانیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ تیرے ماتھے میں نور نبوت چمک رہا تھا، میں چاہتی تھی میری ساتھ شادی ہو جائے، اس نبی کی ماں میں بن جاؤں۔ اور کہنے لگی آج میں تجھ سے شادی کے لیے نہیں کہتی، کیوں کہ تیرے ماتھے میں اب نور نبوت نہیں رہا، تیری شادی ہو گئی ہے اور وہ نور نبوت تم نے کسی عورت کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ یہودی کی لڑکی نے نبی کا باپ پہچان لیا اور تم نے آج تک نبی کو نہ پہچانا، نبی کا قرآن نہ پہچانا، نبی کے اصحاب نہ پہچانے، پتہ ہی نہیں، بس جو کسی کی مرضی آئی چل رہا ہے۔